أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कुरान दोस्त अहबाब, आए बुनियादी तजवीज़ सीखें आसान तरीके से। आज सबक नंबर 3 है हमारा। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरतुल मुज़म्मिल, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील के मानी है इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायने में गौर करते हुए तिलावत करना, इस तरीके से कि तजवीद के उसूल व कवायद बरकरार रहें। तो तजवीद सीखना इंतहाई ज़रूरी है। और सबसे पहले हम नमाज की तरफ तवज्जो देते हैं। तो नमाज में सूरतुल फातिहा हम हर रकत में पढ़ते हैं। तो अगर हम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान को नहीं सीखेंगे तो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी, गलतियां हमारी ज़्यादा होंगी। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि सूरतुल फातिहा में आम तौर पर जो हमसे मिस्टेक होती हैं वो 19 मिस्टेक हैं जो आमतौर पर हम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए तजवीद सीखना इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी कुरान पाक सही तरीके से भी हमें पढ़ना आए और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हों। तो सूरतुल फातिहा तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। आमीन।
حروف تحجی؟ حروف تحجی یعنی مخارج ہم دیکھ رہے ہیں، تو مخارج کو ہم نے سیکھنا سٹارٹ کیا تھا پچھلی کلاسز میں۔ ہم نے کیا کیا سیکھا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مخارج کے معنی کیا ہے، مخرج کی تعریف کیا ہے، جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی خارجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نکلنے کی جگہ۔ تو مخارج کی کل تعداد 17 ہے، جن کی ہم سلائڈ دیکھ رہے ہیں آگے۔ یہ آپ کے سامنے پورے مخارج کا نقشہ ہے، اس کو آپ جب جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف جوف دیکھے تھے، حروف جوف یعنی حروف مدہ، الف واو اور یا، اور اس کے علاوہ ہم نے حروف حلقی دیکھے تھے۔ حلق کے 3 حصے ہم نے پڑھے تھے، اور حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، 6 حروف ہیں، 2 حروف ہر حلق کے ہر حصے سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہم نے سیکھے تھے۔ کون کون سے حروف تھے؟ غین، قا، عین، حا اور حمزہ ہا۔ تو یہ حلق کے حروف تھے۔ آج ہم تیسرا مخرج سیکھیں گے، زبان۔ زبان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے زبان کے حصوں کے نام: اقصی اللسان، وسط اللسان اور طرف اللسان۔ ٹھیک ہے، اقصی، ادنا یا منتہا بھی کہتے ہیں، آخری حصہ، درمیانی حصہ، ابتدائی حصہ۔ جون سا آپ کو ایزی ہو بولنا، یاد رکھنا، تو اسی طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو نا ہائی لائٹ ہوئی ہیں جو جگہ ہیں زبان کی، ٹھیک ہے، آخری حصہ جو ہمارے گلے کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد درمیانی حصہ، اور پھر سامنے والا فرنٹ جو زبان کی نوک ہوتی ہے، ابتدائی حصہ۔ زبان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ قاف اور کاف۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ اقصی اللسان سے ادا ہوتا ہے قاف۔ اقصی اللسان کیا ہے؟ زبان کے پچھلے حصے کو، جو زبان کا جو ہے نا لاسٹ حصہ ہے، اس حصے کو اوپر کے تالو سے لگانے پر حلق کی طرف سے جو موٹی آواز میں قاف ادا ہوتا ہے، یعنی آپ زبان کی جڑ کو اپنے گلے میں جو آپ کا تالو کا نرم حصہ ہے، جو جس میں ایک چیز لٹک رہی ہے ہمارے گلے کے اندر، جس کو ہم اپنی زبان میں کوا بھی بولتے ہیں، اس جگہ پر زبان کی جڑ جب لگائی جاتی ہے تو یہ قاف موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی زبان کی جڑ آپ کے تالو کے نرم حصے کو لگتی ہے۔ نرم حصہ وہ جو ہمارے حلق کی طرف ہے۔ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ کہاں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے قاف موٹی آواز میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دوسرا کاف ہے۔ زبان کا جو وسط ہے، زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو جو ہمارا منہ کے اندر سخت تالو ہے، سخت حصہ ہے تالو کا، اس کی طرف زبان لگتی ہے، تو یہ باریک آواز کے ساتھ کیف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا سا سخت تالو کی طرف آئیں گے تو باریک آواز کے ساتھ کیف ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمپل آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، قاف زبان کی جڑ لگے گی نرم تالو کو تو یہ موٹی آواز میں قاف ادا ہوگا، اور کیف جو ہے یہ باریک آواز کے ساتھ ہے، اور یہ زبان کی جڑ آپ کے سخت تالو کو لگے گی تو یہ زبان جو ہے نا کیف ادا ہوگا۔ قاف کیف، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، قاف کیف۔ اب اس کی ادائیگی حرکات کے ساتھ اس کی مشق کرتے ہیں۔ قاف جب ساکن حالت میں ہوگا نا، یہ قاف پر والا قاف جو نرم تالو کو لگتی ہے زبان کی جڑ، تو اس ساکن حالت میں اس پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ تو حروف قلقلہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں۔
तो हिला के आवाज को, इसकी आवाज को ना पलटा के फिर अदा करते हैं। हमजा जबर कौफ, अक, अक, इसको पलट की आवाज आती है। एक है अक, अक को नहीं करना, अक छोड़ देनी है आवाज, वो साकिन हालत में जब जज्म हो इसके ऊपर, ठीक है। जब कोई हरकत होगी तो फिर नहीं, ये पलट की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ आपने पुर करना है उसको। अल मक़ाबिर, अल मक़ाबिर, क़ाबिर, इस तरीके से आपने कॉफ को अदा करना है। अल मुस्तक़ीम खलक़तनी, अब यहाँ पर खलक़तनी में कॉफ साकिन है, इसलिए यहाँ पर इसकी आवाज को जो है ना हिला के पढ़ेंगे, यानी बाउंस होके आवाज आएगी। खलक, खलक़तनी बिलहक़, यहाँ सख्ती के साथ कॉफ को अदा करेंगे क्योंकि ऊपर तशदीद है। दूसरा काफ उसकी हरकत के साथ अदायगी सीखते हैं। हमजा जबर काफ, अक, अब ये साकिन हालत में जब काफ होगा तो इसकी आवाज दब जाती है, पता नहीं चलता कि काफ अदा हुआ है या नहीं हुआ। अक, आपको समझ ही नहीं आई मैंने काफ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, तो इसलिए इसके तजवीज के रूल्स में से है कि काफ साकिन हालत में होगा तो उसकी आवाज को ख के साथ अदा करेंगे, यानी दो चश्मी हाथ अगर साथ हो तो जैसे इसकी आवाज आती है उस तरीके से इसको अदा करेंगे साकिन हालत में, ये याद रखना है। साकिन हालत में यानी जब इसके ऊपर जज्म होगी। हमजा जबर काफ, अक, अक करेंगे तो कलकला से भी बचत हो जाएगी और अदायगी भी समझ में आ जाएगी कि अदा हुआ है काफ। अत्तकासुरु, कैसुरु इसको बोलना है, कौ नहीं बोलना इसको। अत्तकासुरु कल्ला लकुम मलिकिन्नास, तो ये काफ और कौफ का फर्क है। सूरतुल कासिर, सूरतुल तकासिर, तकासुर, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर देखें आपके दोनों काफ की जो है ना प्रैक्टिस है। पिंक कलर में आपका बारीक काफ है अल्हाकुमुत तकासुर, और ग्रीन कलर में जो है वो पुर काफ है, मोटी आवाज के साथ जो नुक्तों वाला काफ है। तो इसको आपने खूब अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, रिकॉर्डिंग सुननी है और उसके मुताबिक आपने सही अदायगी के साथ इसकी तिलावत का रिकॉर्ड करके पहले खुद सुननी है। फिर उसके बाद आप जब आप समझें कि आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, फिर आपने अपनी टीचर्स को जिनको आप सुना रहे हैं उनको आपने अपनी ऑडियो सेंड करनी है। सूरह अत-तकासुर, अब एंड पे बार बार मुझे मत पूछिएगा क्योंकि फिर ज़हन से मेरे भी निकल जाती हैं चीज़ें। तो सूरह कासर, सूरतुल तकासुर, इसकी तिलावत आपने सेंड करनी है। आगे जो सूरत अभी हम पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी साथ ही फिर। अच्छा जी, जुबान से और कौन से हरूफ अदा होते हैं? जीम, शीन, या। इनका मखरज क्या है? ये तीनों हरूफ जुबान के दरमियान को दरमियाने तालु से यानी सख्त तालु से लगाकर अदा करते हैं। जीम, शीन, या। दरमियान जुबान का जो वस्त है ये ऊपर तालु को लगता है, तो फिर ये हरूफ जो है ना वो अदा होते हैं। जीम, शीन, या। ठीक है, जुबान का दरमियानी हिस्सा जो, तो उसकी पूरी जुबान का है ना दरमियान वाला हिस्सा, वो ऊपर लगेगा सख्त तालु को, तो ये सख्ती के साथ अदा होने वाले हरूफ हैं जीम, शीन, या।
حرکات کے ساتھ ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. حمزہ زبر شین اش شر و شکریکا یشفع والشمسی. ٹھیک ہے. آگے ہے جیم. جیم جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ ہم لاسٹ میں پڑھیں گے آگے چل کے اگلی سلائیڈ میں، لیکن میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں اس طرح سے کیوں ادا کر رہی ہوں. جیم ساکن حالت میں ہوگی تو اس کی بھی آواز ہم جو ہے نا ہلا کے اس کی ادائیگی کریں گے، یعنی مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے اس کو، تو پھر اس کی آواز پلٹ کر آئے گی. حمزہ زبر جیم اج. ایک ہے حمزہ زبر جیم اج، جیم کو روک دیا، یہ اس کا مخرج نہیں ہوگا. مخرج تو ٹھیک ہے لیکن ساکن حالت میں اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، تو ساکن حالت میں ہوگا تو اس پہ کلکلا ہوگا. حمزہ زبر جیم اج جاء فی جیدہا جوع الم یجعل. تو یہاں پر جیم یجعل میں بھی ساکن ہے جیم، تو یہاں پر بھی کلکلا ہوگا. یجعل ہوگا، یجعل نہیں ہوگا. یجعل. یا جو ہے غیر مدہ، یعنی مدہ کے بغیر کیسے ہوگا؟ پہلا جو ہے ساکن حالت میں ہے، حمزہ زبر یا ای ہوگا. ای یہ اب لین کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یہ لین کا قاعدہ آگے ہم پڑھیں گے. یشفع یحیی یمیت علیہم. جیم شین یا کا مخرج عام طور پر ہم ٹھیک ہی ادائیگی کرتے ہیں ان حروف کی، اس میں مکس ہونے کی جو ہے نا وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایزیلی ہم پڑھ جاتے ہیں. یہ سورہ شمس ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں. اس کی خلاف آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے، لیکن اپنی ٹیچرز کو آپ نے اس دفعہ اگر بھیج دی ہے تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ نے یہ والی سورہ کی ریکارڈنگ نہیں بھیجنی. اپنے طور پر آپ پریکٹس خوب کیا کریں. ایکسکیوز می میم، میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. جی کائنڈلی لاسٹ میں کوشچن اگر آپ کریں تو جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. لاسٹ کے لیے رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. جی اب ویری انٹرسٹنگ لیٹر ہے ضاد. اس کا مخرج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. زبان کے کنارے کو دائیں یا بائیں، رائٹ یا لیفٹ، اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگانے پر ضاد ادا ہوتا ہے. زبان کی جو کروٹ ہے اس کو آپ، زبان کا جو کروٹ والی سائڈ ہے اس کو آپ اوپر والی جو آپ کی داڑیں ہیں ان کی جڑ کو لگائیں گے، یعنی مسوڑوں کی طرف لگائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا. اس کو شروع میں آپ کو لگے گا کہ یہ مشکل ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. انٹرسٹنگ میں نے اس لیے بولا کہ یہ تھوڑا سا باقی مخارج سے مختلف ہے اس کا مخرج نا، تو اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا آپ کا منہ بھی ٹیڑھا
کرنا پڑے گا آپ کو. زبان ٹیڑھی کریں گے تو ساتھ میں آپ کا لپس بھی یعنی ماؤتھ آپ کا بھی ٹیڑھا ٹیڑھا ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کا پورا فیس آپ ٹیڑھا کریں, کیونکہ اس کی ادائیگی کرتے ہوئے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. بعض لوگوں کو تو اچھے سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے, لیکن اکثریت کی کرنی پڑتی ہے کوشش کے ساتھ. تو یہ جو ضاد کا مخرج ہے, زبان کو آپ کروٹ دلائیں گے تھوڑی سی, اوپر والی آپ جو داڑیں ہیں ان کی جڑوں کو لگائیں گے, یعنی مسوڑوں والی سائڈ پہ لگائیں گے, تو پھر یہ ادا ہوگا. ایک انٹرسٹنگ یہ ہے کہ میری کلاس میں, ہماری پچھلی کلاس کی کلاس کی ایک ساتھی ہیں, ماشاءاللہ وہ میری کلاس لے رہی ہیں رات کی, اس کلاس کے علاوہ جو کلاسز ہوتی ہیں. تو میں نے جب بولا نا کہ یہ بہت مزہ آئے گا آپ کو اس کی ادائیگی میں, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی ان داڑوں کے اوپر چاکلیٹ لگی ہوئی ہے, آپ کی داڑوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے چاکلیٹ, تو آپ وہ اتار رہے ہیں. مزہ تو تبھی آئے گا نا کہ جب آپ چاکلیٹ اتار رہے ہیں. تو آپ بھی یہی والی ٹرک یوز کریں کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی داڑوں پہ نا چاکلیٹ لگی ہوئی, آپ وہ زبان کی کروٹ سے اتار رہے ہیں. تو اس طریقے سے زبان لگائیں گے تو آپ کا مخرج ضاد کا بالکل صحیح ادا ہوگا. ضاد اس کو پڑھیں گے, وہ اس ضاد بھی نہیں ہے اور دعاد بھی نہیں ہے, دونوں ہی غلط طریقے ہیں اس کی ادائیگی کے. ضاد جب آپ زبان کو کروٹ دلا کے اوپر داڑوں کی جڑ پہ لگائیں گے نا, تو آٹومیٹکلی جو آواز نکلے گی وہی اس کی ایگزیکٹ آواز ہوگی. اس کی آپ نے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ اپنے مرر کے سامنے کھڑے ہو کے کریں گے نا تو آپ کو اچھا لگے گا, پھر واقعی میں آپ کو مزہ آئے گا. چلیں جی, حرکات کے ساتھ اس کی ادائیگی کی مشق کرتے ہیں. ضاد حمزہ زبر ضاد. اب اس میں آگ نہیں کرنا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس پہ کلکلا نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے غلطی یہ والی ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو دھیان سے آپ نے ادا کرنا ہے. آج تقوی المغضوبی تذلیل فضلتکم. چلیں اس کی پریکٹس دیکھیں, اتنی خوبصورت سورہ ہے. پورا قرآن خوبصورت ہے, لیکن یہ سورہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا. ضاد کی آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. اگلا مخرج کیا ہے؟ لام نون اور را. لام نون اور را کا مخرج کیا ہے؟ لام کا مخرج ہے زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگانے سے ادا ہوتا ہے. لام عام طور پر اس میں بھی ہماری غلطی ان تینوں حروف میں نہیں ہوتی ہے, عام طور پر یہ ہم صحیح پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا مخرج جانتے ہیں. زبان کا جو اگلا حصہ یعنی زبان کی ٹپ جو ہے اس کو آپ سامنے والے اوپر والے دانتوں کے لگائیں گے تو لام ادا ہوگا. اچھی طرح سے لگانے سے, مسوڑوں پہ لگانے سے ادائیگی اس کی ہوگی. لام. نون زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے کے 6 دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان کو لگاتے ہوئے نون بھی ادا ہوگا. اور را زبان کی نوک کی
बैक साइड पुश्त जो है वो ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के मसूलों से लगाने से रॉ की अदायगी होती है। लाम, नून, रॉ। और मैंने मखरज मालूम करने का शुरू में आपको एक टिप बताई थी कि मखरज मालूम करना हो, स्लाइड में हमने देखी थी कि अगर किसी हर्फ का मखरज मालूम करना है तो उस हर्फ को साकिन करके उससे पीछे पीछे हमजा मुतहर्रिक लगा दें, तो जबर लगा दें हमजा के ऊपर, तो फिर अदा करें, तो जहां पर आपकी जुबान टिकेगी वही उस हर्फ का मखरज होगा। तो अगर लाम को साकिन करके इससे शुरू में हमजा जबर के साथ लगा दिया जाए तो अल, तो आपकी जुबान कहाँ लग रही है वही इसका मखरज है, अल, अन, अल। ठीक है, तो जैसे आपकी जुबान जहां जहां इसके साथ लगेगी वही आपका मखरज होगा। हरकत के साथ अदायगी देखते हैं लाम और रा की। हमजा जबर लाम अल, गैरिल मगरूबी। अब गैरिल नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है लाम को। आमतौर पर हम पढ़ते हैं ना, सूरतुल फातिहा भी पढ़ते हैं, उसमें भी ये गलती करते हैं कि लाम को, लाम पे कलकला कर देते हैं, तो ये नहीं करना। लाम साकिन जो है उसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। गैरिल मगरूबी अल काफिरून यदखुलून फिल उक़द। यदखुलूना में दाल पे मैंने कलकला किया है, इसकी आवाज को हिलाना है क्योंकि ये हरूफ कलकलाने से है। आगे है रॉ, हमजा जबर रॉ, अर। अभी इसको भी नहीं छोड़ना, अर नहीं करना, इसको अर पकड़ के रखनी है, इसकी आवाज मखरज पे रखना है इसको। अर, रिहला, रिहलता, नस्रुल्लाहि, अरसला, मर्रतिन। तो राकिन किस शक्ल में पोर पढ़ा जाता है, किस वक्त जो है ना वो बारीक पढ़ा जाता है, वो अभी हम अगली स्लाइड में सीखेंगे। नून, हमजा जबर नून, अन। इसको भी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, इसके आवाज को, मतलब इसके मखरज पे टिका के रखनी है जुबान। अन, इहदीना, यानी ये साकिन हालत में मैं बता रही हूँ कि हिलाना नहीं है, अन, अन नहीं करना इसको। इहदीना, नहनु अनफुसिना नअबुदु। इसकी प्रैक्टिस है सूरतुन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब जो 18 हरूफ हैं, 10 उसके उनके मखारिज हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से हरूफ अदा हो रहे हैं, ये अब आपको स्लाइड्स बार बार देखने से इंशाल्लाह याद हो जाएंगे कि कौन से हरूफ को हमने कहाँ से अदा करना है। इंशाल्लाह ये आपके जुबान के हरूफ हैं, हरूफ तहज्जुद तमाम के तमाम। अब इस पे आप प्रैक्टिस करें कि कहाँ कहाँ से ये हरूफ अदा होते हैं, मुख्तलिफ कलर के साथ हैं। अ, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मआरिफ़त बिमआनीह वन-नज़र फ़ी अजाइबि वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني
تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.